अरे हुई हा हा होतो या कित कोता काय ना ते आलो बिस्ट वार घेतालो व्हायला कोणाचो इतालो आणि कोणाचं येतलो इंगानी कोणाचं उपाचं रात बरी पडी न्हिदू हा ओय पळी न्हीद तू कितू गोळे रात तू सारको व्हडलो जनरेटर स्टार्ट मारलो न्हू रे कितू होर्सां घोरता रे तू शेजऱ्या देखो आयको येता आसतो रे तू इतू होर्सां घोरता तू मागीर कित करया मागीर तू पळी बरी न्हीद ए मागी पळ म्हाका सकाळ जाई ते तेता पळी मागीर आवय कितें जालें गो आसा तेच मुगो सारक्याची मुरगोडेच मुगो कितें जालें हा सांगत म्हूण बेश्टो रागार जायनाका हा बरें 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 सपन पळ रे म्हाका सपन पळ्या केसो बरें सपन पळय पळ्या रे सारकें आवय कितू यांग हँडसम दादलो रे मगे सपना आ ओय बरो आहलोलो सारको दादलो येयलो सपनांत गेल्या ओय बरो यांग सारको अभी बदत है भाई अभी बदत है एकलो येयलो आसता तो न्हू ओय पूण तूं कितको कळ्ळें ना तेगे बायल म्हजी सपना येयलो मग राती कितें Guys, I need a few minutes. Hello, DJ. अरे तू आणि मरे बरो हा मरे Oi, oi, यो यो bora. यो 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 Não, ainda. Oita, cadê você vai lá, lá? हा काजरा सांगपा येयलोलो Oi, oi. हय सानी सांगता म्हाका तूं येवपा हा म्हूण Mãe, e aí, hein? चल बरें बरें चल कोणाक उलयता गो अरे तो तुगे फ्रेंड येयलोलो उतोडेचो आ इन्विटेशन घेवन येयलो गेलो कित्याक येयलोलो इन्विटेशन घेवन येयलोलो केसो इन्विटेशन गो तें काजराचें म्हणटा तो आपले काजार आहा मग येतो मग सांगपा येतो मग सांगतालो हय मागीर या मरे काजराक बरें केलां प्रिंट केलां बरें अरे हा ते चेडो आवडकोत मरे हांव अडकोता ओय मातशें आवटें रे तें चेडो आवटे ओय तो आनी सांग मरे तेका आनी आवट्याको काजार आतां ओय सांग मरे तेका तेको जायनाक म्हणून हांव आनी सांगना तेका तेंगे तो हांव पोणा अरे आडाय रे तेका तुगे फ्रेंडा काजार जावपा पयलोची आडाय हांव कितें आडायतलो कित्या म्हळ्या आमगे काजार कोतेन म्हाका आडायलो काय मग काजार जावपाक तू सारको मोदा आहेस मरे दादलो सारको सुबेज तोंडाचो हा? बरें ते सगळें सोड आतां हा येशे मातशें येशे राव थिंग ऑत पोटा सगळें मागीर सांग हांव मरे एशको बेश्टो इस्कला सुगडा असेल रे कळ्ळो तुका न्हू इस्कलाचो हय आं बेश्टी भुरगीं येचान इस्कला बिणोयताय तेंचून बरो इस्कला उगडा असेलो मागीर एडमिशन कशें तुगेलें तूं आनी खा आनी हें रे तूं उगडा आसा तेन्था आसतना कितें जालें ते टिचरीन विचारलो चोय तूं मागीर कितें जातोली काय म्हूण 10th जावन कितें शिकतोली कितें जातोली वय 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 हय उगडा आसा न्हू उगड आसा हय हय हांवें म्हणलो न्हू रे हांव फॅशन डिझायनर जातो म्हणून हय हांव बाबा जालें हा जाल तो न्हू हय, सारकें हय हय सगल्याक जाता न्हू ती हय हय तुवें कितें सांगलो न्ही हय मोकळें चालो तें ती म्हणपा लागली तूं कितें जातलो व्हड जाल म्हणटरी हांवें सांगितलें तें हांव व्हड जाल म्हणटरी फादर जातो मू तूं फादर जातो म्हणलोलें हय. पूण तूं फादर हूंय जाल रे फादर जाला फादर जाल न्हू गो हांव फादर म्हणतो तो न्हू रे मिस बीन मुटाय तो आगो तो फादर न्हू गो हा तुगे चोडा पाय जाल न्हू गो पायक इंग्लिशीन कितें म्हणटाय फादर म्हणाय फादर मागीर पयलें हांव जालें फादर जातो मू हम्म. हांव कॉन्फिडन्स जालो न्हू आनी एक उगडा आसा तुका ती टिचर म्हणटा चोय एक सक्सेसफुल दादल्या हाडल्या आनी एक बायले हात आसत म्हण वय वय उगडास वय हा वय न्हू? तेय म्हणटा ती बरी हय. बरी दिता ती हे सारकी गायड करता ती बरी गायड करताली हय म्हणटा ती हय एक सक्सेसफुल दादल्या हाडल्या सदां एक बायले हात आसत बायले म्हण. हात आसत हय त्या दोसो मुगो हम्म. मुगे सारको शिकपा इंट्रस्ट उणो आनी बायलांचेर चड जालो सारको लज नालो दादलंय सो सारकें आतां मरे आमी एक गेम खेळया गेम हय हांव दाखय तूं कितें कोन्न ते बरें 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 रेडी मरे तो बरें चल गेम हेड्या अरे हुंय हा यो येयलो येयलो मागीर सांग रेडी हय रेडी रेडी चोय मुगे हाती मरे 50 रुपया हाय
₹50 हांव कितको मानचे तुगे आतां ₹50 हाय म्हणून ते ₹50 नाही जाल्यार तू 50 जोतिगेन मार घाता 50 हा ना 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 हय आसतले सी तूं आनी रॉंग जावपाक शकता आसतले ₹50 आसतले हय आहे बरें हय बरें I follow the rules. I love following the rules in this place because I made them. Here are the rules. हांवें आतां गेम कितकोन जाणा हय हे ₹50 हय हांवें ₹50 सकयल उडयतलें हा आनी जितलो तूं टायम घेता ते ₹50 काडपा न्हू हय तितलो तुका मार पडटलो हे आनी कितें उलयत गो तूं तूं 50 टायम घेता तूं उडय हांव टाक्को दोता एस को आर्यानू दोता सारको आर्याचेर हय मरे हय मागीर स्टार्ट करुया हय स्टार्ट करया रापयल जोत काटा बरें बरें रेडी हय चोयन राव सारको फोकस बरें बरें पाऱ्यान दवरपा मेळटो तुका हय 1 हय 2 हय 3 बाय जाऊ तुझे ₹50